sampun beliau, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat segenap para undangan sesangat beten kaula amul akih keangkui efisien waktu, maka acara bagi mau sesarang beten kaula tersusun sebagai berikut. Pertama kita ditok pembukaan iftitah bi qiraati suratil Fatihah, kesokan tabarukan kangkui memimpin dek serpon semulja Hadratul Mukarram Kyai Haji Taib sedari sebenarnya. Dilanjutkan sarang pemawasan Yasin sekaligus tahlil. Kesokan memimpin Eki Kadinto Hadratul Am Mantuan Haji Amir Razak. Acara senomor telok Eki Kadinto pemawasan ayat suci Al-Quran. Sekadima dalam hal Kadinto akan dilantunkan sang semul-semulja Ustadz Bahri Sedari Jedih. Acara senomor 4 kita ditok sambutan Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra Mi'raj Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima dalam hal ditok akan dibawakan sang sabun semulja Ustadz Haji Abdul Aziz. Acara senomor 5 kita ditok ceramah agama pertama. InsyaAllah akan dibawakan, akan disampaikan sang semulja Hadratul Mukarram Kyai Haji Hasbullah saya dari sebenarnya. Acara senomor 6 kita ditok pemawasan Syarafal Anam keangkui menunggu rabunah dari Kiai Amjad Hasan Jauhari. Dimohon keangkui Syarafal Anam dipimpin sareng Jamiah Hadrah. Acara senomor petok Ki Kadinto ceramah agama nomor 2 sekaligus penutup doa seakan disampaikan sarang sermon semulja Kyai Haji Hamid Amjad Hasan Jauhari MPD. Sekadinto badana acara malarmo keberjalan kalaban semestinya, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at yang kami hormati, memasuki acara pertama Ki Kadinto pembukaan iftitah di qiraati suratil Fatihah. Kesokan aku memimpin dek serpon semulja Hadratul Mukarram Kyai Haji Taib bin Hadiri Sedari sebenarnya. Dek serpon semulja abdi ngatorak. Al-Mujtaba wal Habibil Murtada Sayyidina al-Muntaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وأهل بيت الكرام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemausan Fatihah kintu Pak Bu benek angkui semimpin melolo panjenengan sedaja pada maus Fatihah. Moga-moga kenging sepatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benek ing semimpin melolo wa ila hadratin wa ila hadratil jamil amliya mursalin wal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhum wa alimatil arba'atil mujahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il aminin wal fuqaha'il muhaddisin wal qurra'il mufassirin wal zadisum wa haqi ajun suhada'i was salihin syai'un lil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dak panitia dan gula nyawana seborah
lo bisa ngantos lober kerana anak kula ketuan kerepotan mangken dona sepora sebanyak ki. Alhamdulillah masyarakat Kepang banyakan bini bi laki enggak kamagapi ki. Aduh masya Allah amang bini lo buatnya dengan apa kebanggapi napa benar saya berdatang kebanggapi. Alhamdulillah nyonya sepora dan gula lo bisa ngantos lober kini nonton gula sepora dek maklis engkau sepora ni saya datang anak repot nyonya sepora kiai hadir lagi sekejap melarikan malas tadi pancenan ki kuber moga-moga teretan maklis dengan mangkinin kah sakit stroke tangan moga-moga serang Allah Subhanahu Wa Taala paringi engkel beres amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwa sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun saja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sedak setajana abdina sangat amal ja'akin bil akhas fadilatal mukarram Kyai Haji Ahmad Taib hadiri si ampun muka acara saat mangken gak dinto si abdina sangat amal ja'akin. Tak lupa tamu kehormatan kita bersama fadilatal mukarram Kyai Haji Hamid Amjad Hasan Muayyad. Sifa insyaallah beliau bakal hadir tengah-tengah kita. Si abdina sangat amal ja'akin. Sareng saja para masyayikh, para asatid, para sepuh. Si ampun alengki gak dintok tempat sanaos tak kongang sebut asmana situng persitunge namung dak kestajana abdina sangat amal ja'akin. Tokoh-tokoh masyarakat langkong utamaipun Bapak Kepala Desa Kepang beserta jajaran-jajaran epon si abdina sangat hormatin. Tak lupa segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga setaja takmir masjid eka di tempat si abdina tak bisa nyebut asmana situng persitunge sedaja abdina sangat amal ja'akin. Para rabu ngereng awalin berbuka sekalian aki
Papangkian kita bersama Kak Dinto pada areng sareng atau raki poci pengalem serta rasa syukur kita bersama keaturan dan keajunan Allah Subhanahu wa taala atas saja nikmat, atas saja rahmat kita bersama apolong akompol alengki apangki pentahun tak toman tobeng engki Kak Dinto memperingati peristiwa besar dalam sejarah Islam. Engki Kak Dinto saya kenal kalaban Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataja si hadir kulaban pancenangan sataja malar moga kulaban pancenangan keparingan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseengkeun dan kulaban pancenangan andi pasti bagus andi engki Kak Dinto rep-arepan moljeh sataja malar moga pada tati esina suarga sataja amin Allahumma salawat salam malar moga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sataja keluargana sataja duriyana sataja para sahabata dan sataja orang Islam malar moga tak kebeke sampai hari kiamat amin Allahumma para tretan sangat batan kaula amal jaakin kalaban langsung pamator nyon sabora si pertama abdina merosak rangkaian si ampun tersusun sareng panitia penyelenggara Kak Dinto tempat abdina nyelatan tretan kan abdina ki andi amanah situngaki abab jauh gula lo bisa abid mungkin gula cuma 15 menit nawang gula mau ngocak 15 menit ampo sejam setengah yang terserang tretan pon pecepet bisaus pertanyaan kiayana apakah Isra nih kami peringati bentahun lo lem tahu buk kiai ana apa Isra Mi'raj me peringati gula ban pancenengan bentahun molodan bentahun imtihanan bentahun bahkan hol gula ban pancenan pangasepo dan gula ban pancenengan Kak Dinto bahkan ban mari salat gula ban pancenengan tak tobeng ngirim minimal Fatihah dan kesadaja pangasepo dan gulaban pancenangan sataja khusus Isra ana bagi tiap-tiap masjid orang maturah pada somkap napa pada kompak ban sampak sebere setemor selau sedojo pada memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid dari musalla ke musalla bahkan dari pondok pesantren ke pondok pesantren bahkan di antara compok kulaban pancendangan masing-masing berdasi asempatakin memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan memperingati Isra, jangankan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rabu sangat betan kaula amal jaaki lambak kanjeng Nabi rak para seta makompol keluarga makompol sebagian dari para sahabat pak kanjeng Nabi engki Kak Dinto awasiat kanjeng Nabi malen situng perkara ada para sahabat Kak Dinto saya nggak tang sahabat sekecil aki engkau bakal ada engkau bakal ngada pada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kaya nga akhir zaman kapi tang umma ngastete pancendangan kapi damuda kanjeng Nabi bahwa nang akhir zaman bakal datang situng makhluk sepaling laknat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk Kak Dinto paling sesat, makhluk Kak Dinto paling bahaya, makhluk Kak Dinto damuda kanjeng Nabi bisa mendatang deureun dari tas langit dan tereta. Minta apa sampai kok ajam kiai beri makin dia makhluk nega serasnya mana Dajjal di mana tamu Dajjal bu antara badalu atau muagapi amin Allahumma
kisah dajjal bi rajunan Rasulullah soro pada pada keluargana saya nggak tak umat kakek menandi keluarga kakek menandi raji kakek menandi bine kakek menandi penakan kabala nang akhir zaman pagi tang umat pegal eka coban situng makhluk seeko cak dajjal dajjal nekatan teretan dawu nagajeng nabi bisa abakta swarga bisa ama datang neraka bisa ama datang swarga swarga na dajjal pada hakikat neraka neraka na dajjal pada hakikat swarga orang semele swarga na dajjal pada hakikat pelabuhan neraka bi ajunan Allah naudzubillah terpada selamat dunia akhirat amin Allahumma orang semele neraka na dajjal pada hakikat yang berselamat bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala antar tepadatan gulaban pancenangan setajah amin Allahumma. Dajjal bisa membaras orang buta. Dajjal bisa membaras orang kering. Dajjal bahkan bisa membaras, bisa mengodi orang mati bu. Benih mati kelak, benih mati beri, benih mati dumalamah, mati puluhan tahun bi Dajjal odi. Datang situ riwayat dari ajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasasada dajjal bad bahaya na dajjal gak dinto pagi pada situng saya usul ke dajjal engkau lo percaya aja ke pangeran apa buktena akhirnya dajjal gak dinto di ma bapak kaki tang bapak apoluan tahun mati tang mbak apoluan tahun mati ayo gua atar ke kopura datar bi orang nekatan teretan ke kopuran akhirnya ada remah bi dajjal kopuran ni kayak kepak mayit siapa puluhan tahun neodi dan ternyata ngala embu de tanya lagi dajjal man ana sabang kok mayit siapa puluhan tahun saya mati ngocak dan ternyata anta ilah panjenengan pangeran tak punya ulama dan ternyata waktu gak bisa miliatan manusia pada musyrik kapi miliatan manusia pada masuk kenapa pada masuk kafir kapi dan ternyata Dika dintok kulaban pancenan kanjeng Nabi mewanti-wanti neng situng akhir mangken neng akhir zaman bakal beda situng makhluk si paling laknat di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dawa kanjeng Nabi beda sepaling kata aku bengko etempeng dajjal dajjal maka kafir orang satunya pagi dawa kanjeng Nabi engkau lebih kabater datang umat seteti ulama tapi dan badan tengkaban kulin atan tretan ngereng kulaban pancendaga saat mangken akhir zaman kulabi pancendangan ki oneng ki masih pote ki oneng ki masih celeng ki oneng ki masih bagus ki oneng ki masih coba pagi akhir zaman dah budak kanjeng Nabi kaki bekal masuk ada situng zaman sedih zaman jatang umat ada barang bagus sama sekali ada barang halal soto aja haram kapi dan ternyata akhirnya pada sahabat matur aduh kanjeng Nabi mulai zaman ketika ditokba dan ada remah mangken manusia sadar remah manusia mangken sangat nyari rezeki bi kanjeng Nabi napa tinin dan ternyata parengakin oleh ada kor senyambungannya abah pagi ada barang setaja barang ne campur bu setaja tunya ne kai penuhi kalaban maksiat barokah lalober pengajian lah ada itunya neka akhir ada remah manusia waktu gak disebut ada agama nah manusia gak bisa taoneng dak pote banceleng taoneng ki masih bagus taoneng ki masih coba setaja Nabi ajunan Allah cabut kapi iman naudzubillah kulaban pancendangan mantar pada selamat amin Allahumma manusia waktu gak bisa bi ajunan kanjeng Nabi kayak ngaki ada senyambungannya abah lole ada monki anyab aduh kiai kula molok ngakan sompaan mate kiai le waktu agak tiga dintok tantretan di kanjeng Nabi atau raki ngaki ada sompaan lebih dari sompaan haram kulaban pancenan saat makin perang bagus ki agalataran rezeki halal ki banyak rezeki sepetak di ajunan Rasulullah penuh kelauban barokah negatif banyak tantretan
sekalian aki ngereng pada sokor da ajunan Allah kula ban pancenan benai kun cuma etat yakin manos saking cumaan di iman ben Islam tapi kula ban pancenan epo oneng di ajunan Allah kim masih haram kim masih halal kim masih bote kim masih jeleng kim masih cuba kim masih bagus neka perlu sokoren kula ban pancenan da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kula ban pancenangan malar moga segala nakki eta tiyakina orang seselamat dunya akhirat amin Allahumma ceritana dajjal bi ajunan kanjeng Nabi bakon sebarakin dek kesedaja keluarga kula ban pancenangan pada ramma kairana Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ramma kula ban pancenangan selok memperingati pada ramma gulaban pancenengan selo amolo teh dak ramma gulaban pancenengan selo asokor ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan saya nomor 2 apa kiai kanjeng Nabi me pa Isra apa kiai kanjeng Nabi me pa Mi'raj tantretan kanjeng Nabi gak dinto pa Isra bi ajunan Allah keng polane beri epan berempan hadiah dari ajunan Allah salah situng hadiah paling muljah setati cimat betal patina umat kanjeng Nabi kula ban pancenengan sateja kocak pejeng lemak bek alasan lain kanjeng Nabi apa me pa Isra bi ajunan Allah engki gak dintok polana kanjeng Nabi tepang sosa polana kanjeng Nabi tepang ruwet sehingga bi ajunan Allah hibur aba Isra nyampe agama Islam aba Isra ada aba Isra nyebarake syariat Islam sementara reng Mekah banyak londe sementara reng Mekah banyak napa nentang bahkan kanjeng Nabi fitnah gojak ring kileh kanjeng Nabi gojak tukang tenun kanjeng Nabi gojak tukang seher tantreta pon puncak penyakit reng kafir kures gak dinto setepagi dah kanjeng Nabi ban para sahabat teh bedeneng tahun kabeto sampuna kanjeng Nabi angkat dadi nabi akhirnya ada remah tantretan Abu Jahal kayak cetak udah sekenal ke Abu Jahal udah bu Abu Jahal kayak cetak arempek ma'daraman Muhammad ria hari demi hari bulan demi bulan tahun demi tahun Islam saja meluas Islam saja lebar ayo kakek kapi sebarengan tangreng bareng cek nang akhir amusawaro neka tantretan rapat militer rapat kak dinto sebut ban ulama sejarah tantretan engki gak dinto Abu Jahal bencabar dengan neka pengki gak belamba andi markamaran andi ruangan kocak darun nadwah sada jerem pega Mekah sada jerem pega reng kafir kures mau narempek neng kamar neka neng ruangan neka kocak darun nadwah akhirnya truk jatuh kareng kafir kures tantretan arempek madareman ne Muhammad hari demi hari mek sajan menyebar Islam ayo cak nangan nang kakek rempek barat rempek timur rempek lauk rempek daja tantretan encang situng langsung abaten encang situng aku pada neka akhirnya kesepakatan gak dintok terjadi beda remah orang kafir kures Abu Jahal bensebarengan sabakat Muhammad kan setia bahkan waktu tahun kabetok neka tantretan poso-popo na kanjeng Nabi banyak kilo Islam kiba sebagian dari lepas dari kanjeng Nabi dalam jamaah dalam kemusyrikan sepakat Muhammad ban lepalana kampung Muhammad kampung kanjeng Nabi neka nang Mekah kocak kampung Bani Hashim dabuna guru abdina kakek tahu kampung Bani Hashim kampung Bani Hashim ni ke semak bi petawafan ni tan semak bi pak napa semak bi pesaian mantar pada ada pak Mekah Madinah sateja amin Allahumma gak bisa kampung Bani Hashim kampung telemah kampung alamat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun kapetok kampung Bani Hashim tapel kuda ay boykot eren lo le masuk ke kampung kanjeng Nabi tekangan bahkan kanjeng Nabi balabalana la se Islam la se kafir taneng pentain taneng kebolong toju taneng pisanin taneng rempekin
tanding kabai musyawarah sebada melanggar epaten dan tretan bahkan jauh sebelum agak dinto bada sahabat asmanata sahabat bine engki gak dinto epaten bi Abu Jahal oneng sampean bu se epaten sahabat bine epaten beda remak ya epaten da remak ya bene cekel bu bene tompak dubur cucu bi tompak tembus kelesan dan tretan petang tangi gang-gang Mekah pangoca Abu Jahal sebarengan sapa apain satorok Muhammad nah si bengak Sumayyah lagi tadi sahid pertama pada reng laki tapi reng bine setang-tang tompak dari dubur tembus kelesan saya nikah Sumayyah dan tretan syahid pertama si tercatat dalam sejarah Islam kulaban pancenan malar muka apang ke surga pun ajunan Allah amin Allahumma abali boleh dak tahun kapeto tahun dikak di tahun kelam ikan di Rasulullah ben para levelede banyak dari levelede kanjeng Nabi saya bermukim nang kampung Bani Hasim banyak kelaparan dalam masih masuk ada keran nyari ada eran ada coba hayalakin kebang nek tapel kuda lo oleh saya di luar beda pengumuman tantretan masalah presiden ngocak orang kebang lo oleh tegangin lo oleh wal jualin lo oleh beri teeran lo oleh pokong kutu sokeran mun beda beri bantuan dak reng kebang paten nah ini kalau mbak saya lah bagi kanjeng Nabi tantretan tegangan sebiasa masuk dari luar ada bengal masuk dabuna kanjeng Nabi tahun kapeto neka tantretan ada suara kecuali bukaan nisa wasibyan tangi sering bine ben faji waktu gak bisa banyak faji sete dalam mesejo nembo ada aing soso na lapar tareng moneng kebang banyak kak pungkaan beda pungkana pao beda pungkana nyor bisa ada bisa kebayi rebus daun nikah amai Mekah zaman lambat zaman kanjeng Nabi kak pungkaan cuma dua engki gak dinto kitmir ban kormah neka sesep-sep di kanjeng Nabi ban para sahabat kanjeng Nabi ban para sahabat nyep-sep dauna korma bandona kitmir bisa tahu anda ada dauna korma bu mungkin mau ke Mekah sampai ada dauna korma rasa apa neka lambat saya alami para sahabat ban kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya bedek salah situng ketua dari reng kafir Quraisy asmanah Mut'im ibn Adi lo teh kada kanjeng Nabi ban sabargan lo teh kada kanjeng Nabi ban sahabat akhirnya Mut'im ibn Adi memberanikan diri ya berontak madareman kakek reng Quraisy are Muhammad ki lebalana kakek are Muhammad reng Mekah cak kiteng ki kakek akhirnya perjanjian yang tertulis kelak sesabat dalam Ka'bah buka bi Mut'im ibn Adi ternyata saja esena tolesan kak dinto ekakan daprap cuma situng tolesan tak ekakan daprap bismillahirrahmanirrahim pahiyek napa gaule boleh kanjeng Nabi masuk edaran boleh kampung Bani Hasim gak kampung kanjeng Nabi si kocak kampung Bani Hasim saja para sahabat sesete tahun kepeto tepak tahun pemboikotan bi ulama palain makbarona sampai samangken palain sekocak makbar Subaikah kopuran ekocak kenal kalaban kopuran Subaikah sebada pengkira kota Mekah mantar pada ada Pak Kapi amin Allahumma tahun kebalu tahun kesanga kanjeng Nabi ada agama Islam boleh akhirnya lagi-lagi Abu Jahal sakit cetak sakit cetak boleh bu Abu Jahal Abu Lahab neka sebarengan orang seselalunya ke kanjeng Nabi lambak Mekah akhirnya runding boleh rapat militer boleh nang darunat wah tapi semangkin dapat alos kakek lah tahu gapi Muhammad maku seksa sahabat Muhammad maku paten apa kun tak peduli kun kokoh kalaban iman ban Islamah ada begek mendelem amain dalem tandreta
rempeg kak dinto catet sarang ulama saya tulis salah situng kitab Nurul Yakin na pada bun lamma ra'at Quraisyun annal ida alam yajid naf'an bal zadal muslimuna imanan wa yakinan masyau ila Rasulillah engkau siap ben sepergan encang Abu Jahal engkau nyempen Allah nak kake tapi tahun berikutnya kake ban sahabat aku tuh siap nyempe tang pangeran dalam zaman setahun adil ya Muhammad ya pokoknya kanjeng Nabi kala anja Abu Jahal tak putus asa tantretan arempak boleh Abu Jahal ya bayi Muhammad engkau nyempe pangeran kake setahun kaki nyempe tang pangeran setengah tahun pakun tak kengeng pakun tak kesokan kanjeng Nabi air rempek boleh daya Muhammad pele ben peraban Mekah pele dari bun temor sebun bara sekesokan kalak kaki Muhammad bingkoi betatia binena kaki bingkoi betatia selera kaki bahkan dagang Mekah bingkoi bagia kaki bingkok kaki ngabiakin singgah sana bingkok kaki betatia raja Mekah amkor ambu kaki ceapek tak agama Islam neka lambak rempek areng kures tantreta kanjeng Nabi tawari harta kanjeng Nabi kata tawarin kedudukan setengki tantreta pakun kanjeng Nabi tak bergeming akhir rempet terakhir daya bayi Muhammad ayo engkau nyempe kak pangeran kaki seumur hidup kor kaki nyempe tang pangeran sekecil bayi Muhammad negara pegareng Quraisy tantreta orang Quraisy siap nyembah Allah subhanahu wa ta'ala seumur hidup tapi kalaban tumbal kanjeng Nabi bakona sujud la ta uzza ban manata sekalian kanjeng Nabi meker tantreta akhirnya pak kanjeng Nabi meker Allah subhanahu wa ta'ala merintah malaikat Jibril turun ke Mekah kabala ke Muhammad akhirnya kanjeng Nabi beri surat Al-Kafirun surat paling toleransi ikan di gulaban pancendangan agama Islam reng Islam gulaban pancenan aja ditoleransi bu paling toleransi orang coba maka dimah paling banyak masyarakat Islam apa ada minimal engki gak dinto pada orang kafir di sekitar gulaban pancenan kira ada orang kafir nih kasih odi damai sentosa tapi ketika orang Islam tetap minoritas nah apa yang terjadi tantreta pembakaran pemerkosaan eman kak di man tempat bukti nang Papua sampian buka hati buka mata tantreta ini bisa terjadi jadi orang Islam mon banyak itunya aman atunya nega tantreta Islam cek ajak toleransi justru orang Islam paling toleran sehingga tapi toleransi cek sampai di luar batas kiai kulan di tetang kecena kiai kulan di tetang kering Kristen nika fokus ka kula kiai asa deka tunya na para ada kula ya cek malam Natal mangken ya cek ke gereja kula noro ake kiai jangan noro bu jangan noro biarkan mereka beribadah dengan damai cek ganggu cek sakein kulaban pancenan mun nyakein deng kafir pak demi nyake kanjeng Nabi coba tabuna kanjeng Nabi man ada dimian fakot adani wa man adani fakot adallah siapa senyakein deng kafir dimi tabuna kanjeng Nabi maka orang yang guongku nyakein sengko sampean mun nyakein cene bengkalan bu pada bi nyakein kanjeng Nabi keje siapa orang senyakein deng kafir dimi sesiap odi damai bireng Islam sebagian riwayat engkau siap ketimoson orang dia nang hari kiamat naudzubillah mantar gulaban pancenan tak kamoso kanjeng Nabi amin Allahumma pon tahun 10 kanjeng Nabi tantretan paman saya paling kecintain saya tetap perlindungan kanjeng Nabi asmana Abu Thalib reng kafir Quraisy nemon ki beda Abu Thalib reng kafir Quraisy lo bengal nyeksakan dengan Nabi
terang-terangan. Cukup kayak semonan, cukup kayak pesuan dari jauh nah. Todus ke Abu tepat tahun 10 Abu Thalib pasete bi Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi sasa 6 bulan lagi manos sa paling keleburin ban kesayangan rajin Sayyidatina Khadijah al-Kubra epon tut bi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Orang dari kalangan nasab molje paling soki, salah situng orang paling soki waktu Mekah waktu gak disah Sayyidatina Khadijah. Karena Sayyidatina Khadijah saudagar tunya natala pala ada sebagi de Islam sekabai perjuangan Islam dan tretan epon tujukan di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Kanjeng Nabi hijrah entar de pengkiran kota Mekah sekocak Taif. Kanjeng Nabi abareng ke bulan Sayyidina Zaid ibn Harisah. Nah apa yang terjadi? Etambu yancam etambu bi nabe jam etambu bi jalatong etambu bi betoh senambu benera orang raja. Nah kana gini. Akhirnya pada Kanjeng Nabi lokah penuh darah. Akhirnya Kanjeng Nabi bahalindung isitung tempat tantretan datang malaikat tukang jaga gunung Mekah. Gunung Datul Akhshabain. Muhammad kor oleh etin di sampian Muhammad reng Taif bi kulen coba bi gunung sabaling raja Mekah kor oleh etin Muhammad. Nah apa yang terjadi dak Kanjeng Nabi punten malaikat punten ampun keng neka keng taon mon kalau Islam pak pola benak poto na saya iman dak tan gula mak pola benak poto na segelem masuk Islam. Ini baginda Rasulullah tak tahu mana laknat hendak kulaban pancendangan, tak tahu mana tu agi cuba da ummata, tak tahu mana tu agi dan badan da ummata, bahkan sekafirah kula sekafir ummata gak dinto, tak tahu mana tu agi cuba bi ajunan Rasulullah. Bukti nyata sampai semangkin orang Taif Islam 100% napa lebat sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba esoro ada waka Mekah reng Mekah banyak nolak jalan Kanjeng Nabi entar ke Taif ternyata sajan saraan pabeleman boleh Kanjeng Nabi dalam keadaan susah paman sete rajih sete sementara balapan tetangga banyak sekilo iman. Kanjeng Nabi waktu gak disah dalam keterpurukan, Kanjeng Nabi waktu gak disah dalam kesusahan. Ada rempek dari ada warning dari ada lebeleen. Seketika itu ajunan Allah Subhanahu wa taala merintah malaikat Jibril wa Muhammad tepang susah kala kaki turun ke Mekah ajak Mikail ke beburuk sebagian riwayat ajak boleh malaikat maut. Bu, boleh sekenal malaikat maut bu? Terwada lancang umur amin Allahumma. Akhirnya ada ramah waktu gak bisa sebagian riwayat qaulul masyhur malam petolekor tahun 10 dari kenabian Kanjeng Nabi waktu malam waktu gak bisa rensarenan compong sepopo nabi ne sepopo bine Kanjeng Nabi asmana umuhani rensarenan berdua sahabat. Malaikat Jibril turun dari langit memperda atang dan tretan sarang malaikat dua. Akhirnya malaikat salah situng malaikat kedua asmana malaikat Mikail meriksa nendak Kanjeng Nabi sebelum agak dinto Allah Ta'ala tangan Jibril kabala kereng Mekah Jibril mereng Mekah ada anda ke Muhammad orang Quraisy ada anda ke Muhammad bingko Muhammad ia di atas langit bingko Muhammad hijrah sahabat atas langit ambil liatan malaikat bingko penyambuda Muhammad bahkan Nabi selesai terwah bingko dia boleh penyambut tentang kekasih seanya Muhammad ni kesengkega Allah Ta'ala ada rengkure setalem iman dan cerita ada masa terjadi pah meriksanan malaikat Mikail ya Jibril aina huwa kimma Jibril saya berjalan malam neka kimmah karena sahabat pengkira Kanjeng Nabi pada tengganteng dan cerita kadim Jibril seloi gendai bi kau mah malaikat Jibril ada bu hada ausatuhum wa ajmaluhum nih karena si asaren bun tengah
sepaling ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad, mantar oleh syafaat ada kanjeng Nabi, amin Allahumma. Nek kilo ajalan malam tandretan cukup kan gitu ki nek leparak sejam pohon percepat akhirnya sebelum kanjeng Nabi berangkat malam kanjeng Nabi beriin eposain iman eposain ihsan esocen kalaban aing zamzam atene borak bi malaikat Jibril kengain kanjeng Nabi saya borak atene socen bi aing zamzam bene atene kanjeng Nabi kotor bene keng male sajan kuat mangken ting ngadep da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pakuatan teretan pon sampuna ketika dintok badana berangkat kanjeng Nabi apek taburrok malaikat Jibril eka anana malaikat Mikail eka cerah malaikat senomor telok norok bunte ebu dina sebagian riwayat malaikat senomor telok neka malaikat maut fasaru hatta balagu ilal ardi data nakhlah berangkatlah malaikat kanjeng Nabi dan malaikat Jibril sampai dapat dak sintung tempat sebanyak pungkana kormana akhirnya malaikat Jibril merentah ada kanjeng Nabi Muhammad ngereng toron ke luban cendangan asolat 2 rakaat kanjeng Nabi salat bi ajunan Allah dalam 4 kendangan pertanyaan kiai kanjeng Nabi ini kan saya Isra Jepun gelak ya ada kayak berina bajeng kanjeng Nabi mila bajeng gak ada kiai ini kan salat napa bu salat napa nih bu beloneng padahal 2 tahun serta bongkor gula bahasa nikah beloneng bu bedenga kan Isra nih kabi kan bi ajunan Allah berina bajeng sebelumnya beri bajeng kanjeng Nabi pakona salat dalam mana bu para rabu sangat badan kaulah amal akhir kanjeng Nabi sebelumnya beri solat fardhu lima waktu kanjeng Nabi ampun wajib akhir aso bi para sahabat yang bener solat lima waktu kocak pejeng siang bi pejeng ma tapi sampun kanjeng Nabi oleh perintah pejeng lima waktu pejang lima waktu ne lalu wajib bagi boleh dak kulaban pancendangan tapi pakun wajib bagi dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kanjeng Nabi tak posang tantretan sampun nabi malaikat Jibril pakun asolat pak kanjeng Nabi asolat sunat 2 rakaat paperiksa nabi malaikat Jibril Muhammad oneng sampean asolat eka dimma pancendangan punten Jibril abdina ta oneng nih keseko cak toibah pancendangan pagi neng budiare bakal apin dada kak dintok sampun orang kafir kures bi sampun pancendangan yusir bi orang kafir kures berangkat oleh kanjeng Nabi dapat dek juga juan raja pabi malaikat Jibril ngereng Muhammad toron boleh pancendangan asolat 2 rakaat lastari asolat pancendangan oneng Muhammad asolat eka dimma nikah punten Jibril abdina ta oneng pancendangan asolat neka lambe tempat paling kina pa istirahat Nabi Musa ketika lambe etabang bi Fir'aun ban prajurit berangkat boleh kanjeng Nabi sampai dapat dak gunung seekocak gunung Tur Saina atau Tur Sinin asolat 2 kanjeng Nabi asolat 2 rakaat kanjeng Nabi bae pereksanen oneng sampean asolat gak punten Jibril pancendangan asolat gunung Tur Sina lambe eka dinto tempat Nabi Musa edawi langsung di ajunan Allah berangkat oleh kanjeng Nabi sampai dapat dak situng kota seekocak Bethlehem Baitul Lahmin oneng sampean Muhammad asolat gak dimma pancendangan punten Jibril kak dintok tempat pelahiran Nabi Isa alaihi salam sefitna ban umat ekocak pangeran pon berangkat oleh kanjeng Nabi nego banyak tantretan bikul ekap langkap sampai dapat dak sit parak dapat dak Masjidil Aqsa rangkorang 2 kilo rangkorang 3 kilo Allah Ta'ala muka hakikat perkara biajunan Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan separa depa ke Masjidil Aqsa kanjeng Nabi pengatela peristiwa kanjeng Nabi pengatela kedadian biajunan Allah kanjeng Nabi pengatela tantretan beda kundal abek raja setuju orang selebat kundal ni kayak di kundal kae cao kala erako oneng kundal bu nak apa kundal bahasa Indonesia na bu
Napa Bu? Gundul lah, nih gundul Bu. Bahasa Indonesia apa? Gila gundal lagi. Oneng gundal, badal cantol nih. Orang selebat ini kayak cantol kapi. Pai periksa nih Kanjeng Nabi Jibril. Nih kenapa Jibril? Apa nih kami dak nih ke Jibril? Jawaban malaikat Jibril Muhammad. Kak disa contohna umat panjenengan si ampo abikal eyembong. Kak disa contohna umat panjenengan si ampo arampokan embong. Kak disa contohna umat panjenengan si ampo nyakeun orang sajalan eulan jalan. Kak disa umat panjenengan si ampo agu ganggu orang selebet. Akhir tol cantol bi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah terpada selamat amin Allahumma. Tadi orang masake orang si ajalan yembong lo usah begal lo usah orang arampok debuna ulama dan tretan termasuk pada bitu sana begal termasuk andi tu saraja keng lo arasa ngebay polisi tedung raja gel astete jajar aja ngebay polisi tedung banyak orang selebat lebat polisi tedung tas cangke mana aduh kiai anak kula labu kiai ada santri sebane korban polisi tedung bibir jahi lemak Bu repot yang madura nih mulai beri polisi tedung lah balaban ya mulai beri polisi tedung but kebudan biar belayara mulai beri polisi tedung saya nggak terancam nang hati Kanjeng Nabi Bu cak balik Kanjeng Nabi ini tuh mana pakatela suarga bi Allah Ta'ala Kanjeng Nabi ngatela napa laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha hatta fi syajaratin qata'aha kanat tu'din nas au kama qol kanat tu'din nas saneka ngaramon tak tegalero kula king hadis saneka cak maturana tantreta engkau pangatela bi ajunan Allah Subhanahu wa taala pada situng orang laki masuk ke swarga nek mata swarga lo ikan reken bi ajunan Allah taneng epakon ngalak sesuka hatinya epakon ngalak sakarabat hibi senggoreng orang nek katandretan odi sae molje swarga malaikat Gusti Kanjeng Nabi sampai ke sambu aduh le purariah orang reng laki sebagai swarga Jibril pasir gak bisa Jibril jawaban malaikat Jibril Muhammad gak bisa ada panjenengan Rasulullah lakona situng napa makempang orang elen jalan makempang orang lebet elen jalan mon beda cak rancak dengadeng beda cak rancak dengadeng dan retan nekai poker male orang gelek saya selebet beda kopako hekala tako orang tak cocok beda betuh mengkir tako orang tak pak sampai ala koneka mau terima kencera masuk swarga ting bade swarga nek mana tak neng taning bi Allah Ta'ala tertepadak dan gulaban panjenengan sateja amin Allahumma pabalik orang sama kempangan jalan nek mata swarga na lo eneng taning bi Allah termasuk orang senyakeen dan cerita non gelenon sepora orang esar pasaran di tuku nyelpi dek trotoar sehingga orang gelak selebet abek lak selak nek termasuk orang apigal jalan kulaban panjenengan terpada selamat amin Allahumma tapi nyakeen orang benek yang apeswan melolo benek nyakeen orang benek yang ninju melolo tar benek napa kadang bade seloi kerasa gulaban panjenengan hanya bareng ngebay situng bareng sehingga gulaban panjenengan lebat ku sampian selebet nikah sakit bi bareng orang selebet ini dantri nikah perlu diperhatikan gulaban panjenengan manter pada selamat amin Allahumma kula toman akon jangan situng daerah kan lo kebele daerah ser dantri kula goncengan di situng daerah neka aduh neka ngara amo sobi tetangkena dan terita tadi kula neka romana mantan acara mantan ba neka tetangkena gitu jalan di situng babi tetangkena ini jalan mobil na loy bagi masuk dan tukar aja gadis
Tadi ngereng ada cunga koran bi tatang. Cek sampai gulaban pancenan adik kemar kebi reng lain tantreta. Ngereng gulaban pancenan saling bentuh, saling abri manfaat, saling tolong dalam kebagusan. Ngas teteh gulaban pancenan cek entengakin nolong orang sigim api saos ne tantreta. Coba tabuna Kanjeng Nabi, innalillahi ibadan khalaqahum lihawaijin nas yafza'una ilaihim inda hawaijihim ulaika humul aminuna yaumal qiyamah. Songkun Allah Ta'ala tetiak kadang tetiak isi tung kabula gak dintok teti tukang rempege masyarakat. Mon bada kulaban pancenanan di poter keri entar koreng nih ke ustad motor akidak galebun anak gula kering sabagi maneka sampian mon teti rempege bala tetang ketantretan bago bi Kanjeng Nabi ulaika humul aminuna yaumal qiyamah. Orang ne kepaki begal amanah pasalamat dari fitnah hari kiamat pasalamat dari pakebun hari kiamat mantar termasuk atan gula ban pancenengan sateja amin Allahumma. Orang munah ditolong menolong bagabi Kanjeng Nabi kuntu waqifan inda mizani engkau seno kuna tempengan bun kanana bu sampean mau nolongan orang beda orang minta tolong ke sampean tapi sampean tolong bi Kanjeng Nabi yambeh nang tempengan bun kanana engkau saja ke engkau seno kuna mon korang engkau sematur ke Allah Ta'ala mon korang engkau sengomana nek orang pun ahli tolong menolong tantretan senga cek sampai kak selengkap bi orang lain sampai mati lo minta sapora nek urusan raja paki neng ajunan Allah mantar pada selamat amin Allahumma. Pun berangkat boleh Kanjeng Nabi ternyata Kanjeng Nabi ngatela nek bini anda pola na banyak nek bini Kanjeng Nabi ngatela bodo orang bini wah bu raksasa obung lanceng kentong obu kak dinto sosona raja lalu jagela negongkuan bu mangkana apa salahnya nek kabi kulis elo jelasakin tel pentela sosone jenter bi ter dari apoi neraka terus hakin aku pon pas batu cetak kan ini buka bi malaikat tukang jana neraka neng batu cetak nih buka bu pabi bi malaikat nih selene apoi dari neraka sing gemel tas ada ancor kapi sampuna ancor pabali boleh gentong boleh jenter boleh selene ter boleh nggak nih kasalanceng. Kanjeng Nabi sampai nyorot Kanjeng Nabi sampai merengis Jibril pasera gak bisa Jibril pasera mecek merengis Jibril. Kanjeng Nabi waktu nyerita akhirnya kada Sayyidina Ali kakek tahu bingko ajangku benetang umat Ali bidari nama merengis seksana ternyata Jibril abalan punten Muhammad neka contoh nek bineng umat depan cendangan siampo mukan aurot semangkin aku adukan kapi alhamdulillah bu mon bada orang bine mateh eden ke badan muka aurat paling banyak reng bine ne kesete dalam ke badan iman bi Islam lo norok ke dalam kuburan mas tete gulaban sampean nek bine terbada selamat dunia akhirat amin Allahumma. Pon Kanjeng Nabi buka boleh bi ajunan Allah Subhanahu wa taala beda lobang gene lobang ge dari lobang gene nek keluar sape bu beda sandi sape yang kebeng keluar sape sang sape keluar abalia boleh masuk ke dalam lo bisa apa pak sape nekah Jibril pasera gak bisa Jibril napa neka Muhammad gak bisa contoh umat pancendangan pagi umat pancendangan banyak kasta lebet pedanati cek sarkasara benta kering lain bu cek pak gelpak ngocak pate cek pak gelpak ngocak moseng pon Islam adil Islam sampian mau nepesoi bi orang pate kaki belis luan apa bu
Dan nama cara nama halus bu. Kakek batek iya gua. Neka setusa saya tidak ada, saya nomor 2 lo tuh. Sampai nih kocak moseng kakek buktuan. Dan nama cara nalu terolok tuh sah kakek moseng dia. Islam gak jadi. Lambak kanjeng Nabi teman itu lagi coba bi orang Yahudi Muhammad kakek man terbengkah wah keding bi Siti Aisyah balas bi Siti Aisyah pokok bi Siti Aisyah kakek man terbengkah man tertumpus sama ke itu bukan Nabi kanjeng Nabi Aisyah sadai Aisyah ajar yang Yahudi itu lagi coba dan kok sekalian kalimat itu lagi coba duka lah Aisyah tahu le ngaji mun kula ban pancendangan taring pada dosa bu patek kaki buktuan ngucap apa kaki patek kaki purus ada put sebut kapi lah ini kada ramah put sebut kapi wak dua pada tuh tapi mun terolok dosa balik sekalian dan cerita coba orang jabudan kanjeng Nabi tang umat paling banyak tercangkrap ke apoy neraka ragara pada nanti ragara pedatan tretan coba orang laki ini kebanyak dua tabung elan jalan ini ragara apa peta bi orang di peta dan badan dan tretan peta dan badan ini kadang aduh ya Allah terpada selamat kula ban panjenengan saja amin Allahumma sehingga sekalian lagi cek dan badan lesan ini ketan tretan kula ban pancenan mun badalesan ampo dan badan paling banyak napa ancamah tacurungep ke apoy nora naudzubillah terpada selamat amin Allahumma kilo dapat lo dik dapat ke Masjidil Aqsa nih kau bon kanjeng Nabi pah ngatela boleh napa tantretan ngatela bodo orang tabung ngak rumah bodo orang raju tabung raju ternyata banyak beji yang dalam tabuk ini kan banyak beji bu napa ular kalah hewan ngak nyengak sehingga gila orang nega merengis orang nega takut sakit dak tabung TV papi melek bi kanjeng Nabi berengseden Jibril pasera nega Jibril mecek merengis seksana Muhammad gak bisa contoh umat panjenengan si ampong akanan bareng haram bi membuduhan bes sehingga akhir zaman benih kunco maring bini melolo si abudu sampai ke besena budu saga sehingga tantretan motoworoa jak sampai du mabuduhan bese orang mabuduhan bese ancaman apa tang keket bi Allah Ta'ala bisa keket bi Allah pokok bi Allah Ta'ala dengan Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih orang seiman da engkau dabuna Allah ayo kaki petakwa kang kok petako ya mon bi engkau kaki soro ambu ja'ala qoriba ayo ambui mun kaki lakan loreng iman ongku fa illam taf'alu mun kaki londa ambu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih ayo mana kaki nabi Allah ayo mana kaki nabi Rasulullah gua bu orang seduk membuduhan bese paki ting cek dari gopuran nangare kiamat bi malaikat ebri are bi malaikat ebri pedang bi malaikat ebri tembak cek kaki sakit nabi Allah gua sehingga gula ban pancenan terbada selamat amin Allahumma caucak gelak tolong menolong benek kuncoma pentuan meloloh sampai da otang bisa teti tolong menolong gula ban pancenangan mon otangan agen coba kanjeng Nabi mangatela bang labungan swarga raja bang labungan swarga ini kepada tulisan apa anti haramun alal bakhili wat tuyus wa mani izzaka panang bang labang swarga ni kepada tulisan boleh as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi samaniyata asyara mon yo baca kebeng
kencerah umat Muhammad sa sedekah etekel sampai sepo bu sampean mau sedekah 100.000 nang lauhul mahfud bi Allah Ta'ala tak oleh 100.000 oleh 1.000.000 pada biasa sedekah 1 mun sampean sedekah 1.000.000 bi ajunan Allah oleh sedekah berapa bu 10 juta sampean mau sedekah 10 juta bi ajunan Allah oleh sedekah 100 juta sampean mau sedekah 100 juta bi ajunan Allah oleh berapa semil keng lo kira bede oh kira bede tantretan kerja kencer sedekah bede si lebih raja bi etempeng bi kencer sedekah otang piu Dabuna Kanjeng Nabi al-qardu bisamaniyata asyarah orang semotang kencer bi ajunan Allah etekel sampai belubel mun puktuan ring kebeng motang dak kula 1 juta neka nang lauhul mahfud pen adina pada bi sedekah 1 juta balunga lekale tibi sampean neka orang autang kiai neka beda tetangga utang ka kula kiai sang bekto tagihan bah kula se fitnah kula se beda neka kiai lamun orang kan kadang beda neka bu beda ki seran neka kodung jeleng apa kodung biru ambuin tantretan orang ngolakar geleng bekto natakian paneku samurai kan beda orang sang bekto natakian panhu dong mentong kamar bengko kan lah ini kamu minta boleh mungkin nunggu diare cek beri bu sampian saya mau otang doreng ada model nikah sampian saya tusa ngereng gula ban bancenan ceteng enteng ke otang coba oneng seksan otang sampean bener ngecok kayak utang der bener bener utang budu utang der bener tak kelar nyerah sampai mati ini kenapa ancaman treta lambak pada situng sahabat sete akhirnya sahabat nih kata tretan bi Kanjeng Nabi bi para bi keluarga nah pandiin esocen akhirnya sampun esocen pah keluarga Kanjeng Nabi nika cengoncang deh Kanjeng Nabi nika fulan bin fulan saya Rasulullah sama kenjena zina bade masjid dalam Kanjeng Nabi bi masjid Madinah lambek semak namong semakin tadi situng dan tretan pon pak Kanjeng Nabi berangkat nyolat jenazah nika ada ombak ada angin pah mereksanin Kanjeng Nabi are masjid etang ada andi otang masjid dia bersa jawab keluarga Abu Qatadah jawab naam ya Rasulullah engki Kanjeng Nabi nika di otang berapa otang dinaron du dinar nika lambek kene mode namun semakin larang kali akhir kemas berapa 4 gram setengah gati sedinar nih berapa reken sangang gram emas berapa bu 2 dinar nih kan ada kurang lebih nak sangang gram berapa sangang gram emas berapa bu ada di emas ngararing ring kebang berapa bu pon dekan TV ki pon sampun Kanjeng Nabi mereng dinaron Kanjeng Nabi andi itu dinar pak Kanjeng Nabi ada bu sallu ala sahibikum nah bisa terjadi ayo kaki bayi keluarga nasi majengakin engkau lo majengakin neka masjid andi otang Kanjeng Nabi tak kesokan nyolat akitan tretan neka bener tadi hukum bener tadi dalil mon bada orang kebeng setan di otang mon sekebeng ada majengakin orang kebeng tu sagapi neka Kanjeng Nabi yang abdi na penekanan saya nggak mon kagian di keluarga cek pendem go jalio tengah pelonas bi nak foto nah anapa karena pakai teti perkara aja neng gopuran akhirnya sahabat Abu Qatadah ini gak berkah entar Kanjeng Nabi Rasulullah Kanjeng Nabi ana domin tan gula senyarana tan gula senyawara pak Kanjeng Nabi bunga tan treta pak Kanjeng Nabi nyolatakin sampun nyolatakin pon keleku ngapangki boleh bi Abu Qatadah Abu Qatadah dalam masjid bari semati ruah mari serain ya tengah jawab bi Abu Qatadah napa jawab
Ya Rasulullah innahu mata bil ams. Kanjeng Nabi nang tenang Rasulullah. Nih kasih mati beri. Kau pergi baca. Antan bi gule serana. Kanjeng Nabi batu kata antretan ayo kana seren. Harus setia mayit tepa alama marde gua bu. Tadi orang molok kelar majar otang sampai mati bina boton lo esauren risiko asapok marde nang gopuran. Alhamdulillah terpada selamat amin Allahumma benih mabudu mon mabudu asapo olar sambil nyempur mar semarengisen boleh neko tang nagena sampai setelok enteng lo majar lo kuat nyerah dak remah ancam asapo marde akhirnya kanjeng Nabi sampun pangki boleh bi sahabat dalam mabuk kota mari serain orang semati du malam marwaya jawab bi Abu Qatadah al-an khallastu ya Rasulullah aduh mun samangken lastari kanjeng Nabi pak kanjeng Nabi bunga sampai ke dari belengkina al-an baru daja satu aduh mun satia mayit dalam kubur arwah asapo celep kula ben panjenengan manter sapo alap celep bi ajunan Allah paki tinggal pada alam kuburan abang malarmu kepada lancang umur amin Allahumma sejam lebih bon terus bu cek nyawana sampean sada bu terus kula sapal pal oh nih baca kapi nih baca pon kanjeng Nabi tantretan ibu kai boleh hakikat perkara pak kanjeng Nabi ngatela bada orang wajah kok yoba dari timpa ke pakrama kalmuana kolpet koleng muana akrama kada dana ketuas koleng dana akrama katabung keluar baing tabung tantreta sampai kanjeng Nabi marenges Jibril pasera kak disa Jibril kabala bibele kak Jibril Muhammad kak disa contoh umat panjenengan siampo arasa bu sampean lo tuan arasa na pada bu bi gula bu pada keng mantare sapora amin Allahumma tapi rim ki semangkin ceman latalkah kadang gula benaras ben pancenan si arasanan lo arasa tusa banyak kan njolok tusa nek kene res ara iku wa sega padahal tusa arasanan debuna kanjeng Nabi lebih merengis ete pengazina bimbung tibi seket kali lebih merengis azina bi bapang tibi seket ka badareng laki azina bimbung bener sekalian seket kali badareng bine azina bi bapang bener sekalian belin sampai seket kali lebih merengisan ki maseksana lebih merengisan arasanan tatangke ki arasana bu ki arasana sampai ponerim tantreta kula lo to mana rasanan kiai keng kula amponge di ngaki kiai dari mana ka pada bisa arasa sehingga tusana rasanane paling melarang seporaan coba orang mau kotor masjid nek kama kuasa sudah makua tobat sampai mati lo sepora bi Allah kecuali dari mah bersen saya kotor masjid baru sepora bi Allah gampang senyata na tantreta tu sanara sanan lo sabora bi Allah ma aku gulaban pancendangan man ngoman ka Allah kecuali sampean gotu minta sabora de orang seirasa debun Imam Ghazali tu sanara sanan ni kalau sabora keng gulaban pancenan sa sabora sabenan keng gulaban pancenan sa sabora telasan keng gulaban pancenan sa sabora cukup halal bihalal bu orang Islam Quran dengan pada nikah pada cekak Ma'amil muslimaini yaltaqiyani orang Islam si asabora papatang sabora kapi sabora bi ajunan Allah Subhanahu wa taala qabla ay yatafarraqu sabora kapi sebelum tanang kilo ibuka soto aja tu sana gula ban pancenan gula to mana itu sakagodung napa nih kabandana nih krim lambok to mana tinju bi gula sumpama satu jutu sana sepora, debun Imam Ghazali kecuali garis itu tuh selalu sepora, napa? Tu sana rasa nalu sepora. Dalam bagi ayat sepora, kau tu sebut
Buktuan kok saboran ya. Kok arasanan kake beri. Iya lah saking dia. Lu raya kilo maring kok. Ancang Imam Ghazali ancang Isra ro kudu sebut buktuan. Malai pada bang selamat nang akhirat. Janji cek begel ya. Apa? Bengkok beri kake fitnah dari tukang seher kebala. Lokung tanggung di tukang seher. Buh, akeket nih kesampian. Nih ke saya sebora. Tukar aja mangke. Patut Imam Ghazali ada bu, patut Kanjeng Nabi ada bu. Tusana rasanan lebih merenges. Ente pengazina bi mung tibi seket galeh. Azina bi babang tibi seket ka. Keng kula bakuna rasana lagu du malam gay. Bakuna rasana bu. Rim. Makukula rasanan ki ya bu. Saya selok selamat dari rasanan. Ya Allah, terbada selamat kapi, amin Allahumma. Pon semangkin dapat ada Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi sambut sareng 104 lekor ibu Nabi. Lebih sejam lebih banyak pon. Makanya hilo abang ki bi Allah Taala nih kabu. Ki badan alam dunya. Kula teman morok sampai 3 jam amorok kitab derdir nih santri sing ini ngaki banyak setedu. Alhamdulillah areng kebeng semangat kapi makanya kilo sampai 3 jam pon Kanjeng Nabi berangkat tantretan dapat dek langit kapeng situng abang kibi Nabi Adam berangkat boleh Kanjeng Nabi dapat dak langit kaping 2 abang kiwi Nabi Isa ben Nabi Yahya abang dak langit kaping 3 abang kiwi Nabi Yusuf dapat ke langit kaping 4 abang kiwi Nabi Idris dapat ke langit kaping 5 abang kiwi Nabi Harun dapat dak langit kaping 6 abang kiwi Nabi Musa dapat dak langit kaping 7 abang kiwi Nabi Ibrahim pak Kanjeng Nabi keluar di bungkus alam sebetok netantretan depak dek langit kaping belu ekoca Sidratul Muntaha perbetes alam bebeben alam atas pah malaikat Jibril asabora ke Kanjeng Nabi Muhammad sabora Muhammad abdina lo bisa ngater pancenan boleh ke atas kula tayeti Nabi Allah kula segala nakki ke atas kula letu badan kula terbakar Muhammad pak Kanjeng Nabi Jibril panjenengan mergi kula di masa kula kina punten Rasulullah panjenengan dia pangkat selebih mulia tebang kula pak Kanjeng Nabi ada bu Jibril panjenengan matur salam engki ka Allah pak malaikat Jibril ada bu Rasulullah pada pak aki salam dan kula engki mon ye tine bi ajunan Allah Jibril sandi nama tos beng mon ye tine bi ajunan Allah beng kula bi kula yang para untuk umat pancendangan nang hari kiamat keje ketin malaikat Jibril sampai ke kereng kebeng sampai paling ke da umat baginda Rasulullah Kanjeng Nabi tantretan bro karena Kanjeng Nabi malaikat Jibril paling lebur dak Rasulullah sampai lebur dak kula ben panjenengan sate monggo malaikat Jibril maturaki ka Allah bang nama tos bang nika bi kula beber untuk umat panjenengan malih ada setelah buka apoin ora kejak beles malaikat Jibril lan pon berangkat Kanjeng Nabi dak langit kaping belu pak Kanjeng Nabi buka neraka Kanjeng Nabi buka swarga ngatela tantreta pah ternyata Kanjeng Nabi ada bu utli tulailatal mi'raj alan nar engkau ibu kai bang labangan neraka bi ajunan Allah waktu engkau ibu mi'raj bi Allah faraitu aktsaru ahli hal fuqara ternyata bingkok tiga teliti paling banyak esena orang neraka orang mes jakin miskin odibu kenang orang miskin badan nang nora sara kontrol dadi orang swarga batu soki orang miskin kenangnya nora Kanjeng Nabi sadabu faraitu aktsaru ahli hal fuqara bingkok tinggal teliti kaki tahu tang sahabat ternyata paling banyak esena orang neraka
orang mes banyak sahabat waktu gak disel kebetir itu palang kepagang kok lagi karena sahabat banyak miskin dan ternyata berisi banyak kok luan di napa palang lagi itu pagang kok berisi molar berisi aduat ya Rasulullah minal mal kanjeng Nabi esenonora kan orang miskin sulan di pesen sulan di Roma sulan di kendaraan nih kengki Rasulullah bener sahabat bel minal ilmi beli miskin buta dek syariat Allah Ta'ala dari masih terima amal ibadah mun butuh dek ilmu syariat audu yang lakare wudu apa aja yang lebas apa aja ada terima napa siapa aja salah agap nih ke senonoraka tantretan ngereng gulaban pancenan sentere pengajian sentere majelis taklim malai gulaban pancenangan soki bi ilmu agama sehingga gulaban pancenangan patut masuk ke surga pun Allah antar kepada kita bersama amin Allahumma pon kanjeng Nabi apangki bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tantretan kanjeng Nabi beri pejeng sekat bektu akhirnya lebat rempegan Nabi Musa pejang sesekat bekto eko orangin kan lema sampai kare lema bek keng kencer pakun sekat bek nega cimat pental pate gulaban pancendangan intina ada remah acara Isra Mi'raj kanjeng Nabi berdina ibadah saya paling mulja sekoca pejang lema bek sataja amal ibadah paling raja kencer pejang nih bu kim masa soki berbumbu sebaling soki kepeng saya ada sebaling soki kepeng sekacamatan dengaran pon orang kepeng sebaling soki ben tahun sekepeng ke Mekah kapi jauh gia alhamdulillah gia manter amin Allahumma dari soki bahkan sampai dek pojokan ke Mekah gia ben tahun sampai ke Sabian ya Pak Mekah reng mor songai alhamdulillah keng lo apa aja dalam mana kah tadi senoraka bu sampean orang satunya nih Pak Mekah Pak Haji pelobar pesena sampean bagi kereng orang jauh kencer rajan aja ke bajang lemak bek orang aja ke bajang lemak bek toh qad mala'ad dunya wal akhiratu ajron lebih raja lebih luas lebih lebar etem pang okora dunya ban seesena sebetok ne tantretan bencukan alam akhirat alam dunya bi alam akhirat jauh rajaan alam akhirat sataja alam seeka bi Allah ada menang dek kencer bejeng lemak bek kencer bejeng lemak bek tu mangkana ada guna kanjeng Nabi tak umat siapa jang nang bingko iswarga manter tepada dan gulaban pancenangan sateja amin Allahumma tak umat selalu apa jang minta tibi ke Allah swarga ni gua bu lo kanjeng Nabi kerja paling belas tantretan kanjeng Nabi ni paling lesona menosa nang hari kiamat nyari gulaban pancenangan tak kau beri setelah bukan neraka kala kapi malaikat jibi pegusti kanjeng Nabi ngarakan nak kaki kanak tanggung umat pakobi malaikat Jibril aja Muhammad aja nih kalau apa jang Rasulullah ada kanjeng Nabi kecewa nih kalau asolat Rasulullah ada kanjeng Nabi kecewa tantretan paling kecewa kanjeng Nabi da umat selalu apa aja kengai tantretan pasoki sampean mulu apa aja soki na sebekal tetia seksaan nang apoy neraka mantar pada selamat amin Allahumma bi lebih tetangga masjidnya bu sampean beri suarga masjidnya suarga bu coba orang sahabat yang berjamaah nang masjid lima bakto gua man kharaja min baitihi mutatahhiran summa ata ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi mon bade orang kepeng orang di mabak orang di masaos pejang lima baktona pen arifan malam malazim asolat nang masjid nurusa
Pejeng lu apa aja aku lagi kecuali berjangai masjid lemak bekto nega kenceran apa biajunan Allah beri kenceran pada biaya haji pak orang haji setahun sekalian deng